Joradi kok pana nanya bagi nasi tongza kapal di joto takte busono punya kawai kawai lamsago tini joradi kok pandao tini 13 tarik November 2024 साल बारी तिनी सालनि कतर कतर कक्तमा नकारि बुकमा कक्तमा हानि हाइ थमितो जा नरक पुया न सानानि क्लायो त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सिक्ला रकनि हालक ताई आज मुंनि हालक बालाके हामिया आबगै सामुं तांचाने रकबो ताबु बलंगो मायुं बाइ जबा खलाई बलंगनि मखिदों थाकेदों न मा सेगितुबो आबनि बागै मायुं बाइ सत्र उंलाइ तंगो ताई आमनो कारि बाहायनो सिनि जे पाहार बा हासु गामसे तो तुइनि बियाल कारेनि बियाल लामानि बियाल तो तंगोन तंगो आबल बिनि हा जे मिल जे जागाव आरो के बानिया खाइमनि जागाव सामुं ताबु 10 जे देखिया आगतला बुरुं बुरुं श्रमिक रक बाथाखै तंमाहाय सामुं माया खिफिलि मा थांमाहाय माने सामुंनि निश्चयता करै साल फाइकाके आं जे सामुं मानसुगनाय आमायखौ ग्यारान्टि करै आबन बागै बररक लकाय लकाय ताई सामुं मान्यनि बागै ताई लेखा परा बसकांग मान्यनि बागैनाय फाता त्रिपुरा हास्तेनि फातार बरक मा थांमानि अमसुके आबता लेखा बायलिया उ होटेल रगो बुनि हान्यो फास्ट फुड रगो आबाहाय रगो हान्यो सामुं ताङै मानि थांमानि आबनो खाफरि तंमासिबो हास्तेव आजि मुकरैनि बागै आबरगो नुगै हास्ते जे नाइकल टंगेर लादा लासि साइमिया वादा वाना साइमिया किन्तु सिजाक नुकजाक लुकुरक बेलाइखे वाना लाइजाक अबाइखे हास्तेन लुकुरक मुनो त्रिपुरा हानो पुइतो जायाङै याकारै थाङै फातार सामुंमा ताङैखे साकनि राज्यनि जे बरक सम्पद देरावै दङो ताई नुकुं हुकुंगो जे kaisa puitu kaisa kereng gothum tonglaimani abo bai thango boroni bisingo aji mungthino nango phiaba mai khopcha chai tonglai mai tolo phan chai ni agi CCTV okra chakra saikla mona aba hitabo krikha aji mungno rotuna bagai hasal hasal harago thagai ma tongi baikha amo hai aji mungni bisingo rabar ni kailei mai khopcha chaka ni pano a rabar kaima bo buni heinya aji mung kरै kahangka maya rega ni botao agi hai 100 din malia oso salbang ro nangmani rangbang ro nangmani aba hai ngi tongmani jorago TTADC hapangni bkhakti wan subjakka aji mung tabuk je rabar kai tongero borni bisingo pano taxis kebang da aji mung rimanno je tabuk product je tabuk kebang ma rabar boti mani tongo rabar ko khlai tongo seat abono rang taxi kebang ka phalmanani jai to mumbai त्रिपुरा भारत हाकतर पुइला राबार कबां राज्य नंखा केरला ताई सेकेंड राज्य अंखा त्रिपुरा आबन बागै केरलाओ बाहाय बाहाय के राबार न बरनि राबार बतिनो सीट सनाबजागि दं बाहाय के फालका दाममान आबर न नखा सालथाम सालब्रै रमै TTADC नि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि साउसा फंगा दं इयं कमल कलेज दिफांबाय CEO ताई अफिसार अफ नतिनाय केरलाओ थांगिनाय फैका आरो गोबां मा रायजातै आजिमुं राबार न रां गोबां खलाय मानो और रां गोबां खलायनानै नासिमुं बायनो केरलाओ थाङो मालायखा ताई ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ताई हास्टेनि मन्त्रीफ्रा डक्टर मानिक साहा बहायनो रां रानि गसिमानि बाय टोटेल 35 कोटी रां काबो जे TTADC आमसानि 50 टा जोनाल आमसाइ साब जोनाल आमसायो स्मोक हाउस गाय सामजानाय जे स्मोक हाउस सामान बिसिंतिनाय राबारनि सी ड्रग दामखे फालिमानाय नायथोंनाय ताई कायसा सिस्टेमाव फायनाय आ नासिमुंतैनो सामुखाय पेमेन्ट कगरतिनि TTADC नि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ति तंनाय सामुसाय फांगा दं एम कमल कलय ताई TTADC नि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीके जामातिया ताई डेपुटी CEO no logioti burlian dang kholo logioti tini press meet khai sai khanarka pharike khanani bai rabar no tini TTADC hapani jugalimo rang bari roi bahke ajriman aboni chaitomo thongkaham te nirokjotana lamsogo te hambai o press meet of hai nirokjota manja khameni bagai tini specially honorable EM Welfare Department ni TTADC but ini press conference khaine hini samambai nirok phaiban bagai nirok jotano hambai te lamsogo amani subject matter ka mo hai je ang jeta barabar sai phai tongo po hoke Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni je bortoman je council tongero executive members CM executive members totha whole the council dongmani omo belai vibrant dynamic progressive এবং open hinang sasai phai tongo je tabungni bortoman ADC council onek kisu khlaina nai tongo ara bisingo tabok jodio
ফান্ড সাফিসিয়েন্ট ফান্ড করে আর বিশিঙ্গ ফানো এডিসি তাবো বর্তমান কাউন্সিল চিনি বরক নিবাঙে হাংখা নিবাঙে অনেক কিছু খাইনাय নিবাঙে সাকথারি দङ इनका विशेष खाई ताबक ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट एडीसी नि जों 50 यूनिट रबर स्मोक हाउस खालायनाय निबाङै जों प्रोजेक्ट सैंक्शन माखा फंड माखा बनो इम्प्लीमेंटेशन खालायनाय थांथानि जों ऑलरेडी 50 लोकेशन जों आइडेंटिफाई खालायजा विथ द हेल्प ऑफ जेडडीसी एवं सब जेडडीसीस नि बरने सुबासु नागै जों 50 लोकेशन जों आइडेंटिफाई खालायजा ताबक 50 यूनिट जे रबर स्मोक हाउस कंस्ट्रक्शन चलै दङ जोंनि मेन टारगेट हंके जोंनि त्रिपुरा स्टेट हंके सेकेंड लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट जस्ट आफ्टर केरला नि परैनो जोंनि इंडिया को सेकेंड लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट हंके जोंनि त्रिपुरा स्टेट आरो बिसिङाव 90% रबर प्लांटेशन हंके जोंनि एडीसी इलाका को अगर जोंनि एडीसी इलाका को जरा रबर प्रोड्यूसर्स नै रक रबर ग्रोअर्स नै रक बरकनो जों रबर स्मोक हाउस तांमनि बिसिं दै खायै जों बरनो सुबा सुरनानि जोंनि टारगेट हंके 50 रबर स्मोक हाउस यूनिट पर यूनिट 200 रबर ग्रोअर्स न जों कवर खालायका हंके 10,000 रबर ग्रोअर्स न जों सुबा सुरै मोननाय गाहाम खालाय मोननाय ब जागाव सुबा सुरा मोननाय हिंगा बंका हाय जे ताबक जों सेकेंड लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट हिसाबै रबर चिनि बरक प्रोड्यूस खालाय दङ किन्तु बरक जे दाम मानानि कक अब दाम मा यांगै दंखा दाम माने जे पार केजी 100 कबा 160 टाका माने जागाव 110 टाका 120 टाका Ngay lúc khana titi edisi hapani bakakti sakthar mungbai chai to mungbai je samungni to mani kogrok tai titi edisi hapangni bakakti yam common koloi tribal welfare department no je tabo 35 কোটি rang rohormani tai romdi hospital je agi 30 কোটি khai 3 tala tangmani tabo amno 4 tala khlanya bang tai 10 কোটি rohormani bai khaka hamya farka tini kokro thunani pandani bisiti yam common koloi Parike Tripura hastewo dor saimana petrol bialo ngai tonglaimani hastewo tabuk tini nangmasuk गोबां माखायनो पेट्रोल दाय डिजेल फाइ सपाइका नै कक्तमा आगरतलानि IOC नि कायसा दं साका जे मिया हर कुथुगनो कायसा ताइ तिनि फुङो कायसा खाइ जतै दुइटा तै अंको थकतिनि मालखु धर्मनगरनि IOC नि डिपुओ फाइ सपाइका जतै 1400 किलोलिटार पेट्रोल दाय 2400 किलोलिटार डिजेल हास्तेव फाइ सपाइका पेट्रोल बे डिजेल हास्तेनि पेट्रोल पाम्प रगो रहनान बागि बाहनो तियार अंबाइजाक abun bagino bo khanap diponi simino hastini गोबां पेट्रोल पाम्प रगो पेट्रोल मान थबै थांसरे नै साइ खनरका फियाबा पेट्रोल पाम्प बियाल नि टंगमानि बाय गोबां मा जागानो गारि भारा दामंखा गारि भारा दामं हने मानै दामंखा फियाबा जे सिगां बारिया मजुद माने रुङै टंनाय माने रग सुनो आलु पियाज दाल रगनो दाम खलायमानि बाय तिनि सामुं नाय खुंथाय सदर SDM नि बखाक्तै को दुगान रगो थाङैनाय नायजाखा बसके फालै दं जदिও सरकारनि रेट मते हिंखाय पियाज 72 टाका निस्लाय गोबां फालिमानिया आलु हिंखाय 35 टाका नि गोबां फालानि कगिया नै सरकार साजा फिया बावनसे गोबां फालि दं हाजाबो रायजा सायांनाय हिनै तिनि साइखनरका SDM सदर SDM परगे तिनि आपनो महाराजगंज बाजाराव बर विजिट खाइ रायजा सायखा फालि रगनो गर फाइन्ड खलाइका नायनि अमंगलि दाबो एनफोर्समेंट टीम महकुमा शासकेर निर्देशे অর্ডার মোতাবেক আমরা এখানে মূলত আলু পেঁয়াজের অভিযানই বিশেষ করে এসেছি আলু পেঁয়াজের একটু ঊর্ধ্বগতি রয়েছে আলু পেঁয়াজের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি রয়েছে তো আমরা যাচাই করলাম দেখা গেল পেঁয়াজ হোলসেলে 65 থেকে 68 এবং রিটেলে 70 থেকে 72 আমরা এর বেশি যাতে না বাড়ে সেদিকে আমরা ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেছি এবং এই অভিযান চলবে আর আলু আমাদের হোলসেল 31 টাকা হোলসেল আর রিটেল 35 টাকা
এই আজকের বাজার দর আমরা মূলত পেঁয়াজ আলুর দিকে লক্ষ্য রাখছি, এটা বেশি একটু বেড়ে গেছে। আর ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে যাতে এর বেশি মূল্য না নেওয়া হয়। পেঁয়াজের দামটা বৃদ্ধি হওয়ার কারণটা কি? কারণ তো এখন আমরা বুঝতেছি না, তারা বলছে যে সোর্সে প্রাইস বাড়ছে, কিছুদিনের একটা সমস্যা রয়েছে, মূলত ওয়াগনের একটা সমস্যা রয়েছে, এটা মিটে যাবে 2-1 দিনের মধ্যে, এটা কমে যাবে। মানে বাইরে দেখা যাচ্ছে পেঁয়াজের দাম 80 টাকা 75 টাকা, মানে এটা 80 টাকা না, ম্যাক্সিমাম 72। ঠিক আছে, আমরা দেখছি আপনার কথা মতো আমরা বাকিগুলা। পাশাপাশি তেলের দামও মানে বৃদ্ধি পেয়েছে। তেলের দামটা আমরা এখন যাচাই করব, দেখছি ইঞ্জিনটা একটু বেড়েছে, আমরা এখনই যাচাই আমরা অভিযানে চলছি। এবং খাবার তাদের বুকুকচং আমনক কারি বহান্য রাজা সায়াতই যে মানে ভালে রংরুত রমজাখা ke abah keno tini Agartala-ni city center boskango raja sayati lama kinaro hanyo dugan tangai fast food phalnai akonai rokno hanyo Norjakha salthang traffic police department bokhaktei abno kali bahanyo je lama kinarogo bhalno bebaksano bike malkhurok tonai lama kesebri tonai borno thanglai suthoye khlai tonai ro bahanyo Norjakha tai fine khlaijakha omaike sab sutra khlai tongkhangke Agartala nai thonai phiaba tai koidi porikha chubung thangnai abno joten seijongjan koto tini Fungasiri-sirino himboto khaimani bisingtei tini cooperative week thekaba tangchuru hatibar palaijakha o tangchuru hatibar palimani bisingtei bedekni montri Soklasorono te saikhanaka kami ni tangsanai lukurokni ajimurani bagino cooperative samutang tongo chikon loan marketing theke kajani loan amher rojai tongo cooperative ni bokhaktei borno rang thongbai kra khrani nasingmoyo o hapang samutang tongo o hatibara obono wansoktai lukurokni poitubai ei cooperative ni samutang lukurokni samutang nangai hini bosai khrabani karena jadi Menteri Bokro Narendra Modi ni wansok mungtai Home Minister Amit Shah ni yagono cooperative department tongo ba bini wansung banyo जों सामुंताङै दं होननानै सायख'नायखा ब আজকে ৭১তম আমাদের রাজ্য সরকারের সমবায় দপ্তরের বিশেষভাবে প্রত্যেকটা বছরের মতো এই বছরেও আমরা সমবায় সপ্তাহ এই যে কর্মসূচি আজকে আমরা দপ্তরের হেড অফিস থেকে আমরা একটা র্যালি প্রোগ্রাম আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এবং আগামী আমাদের 14 তারিখ স্টেট লেভেলে আগরতলাতে আমাদের সমবায় সপ্তাহ প্রোগ্রাম সেটা আমরা আয়োজন করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আজকে আমরা এই র্যালিটা শুরু করতে যাচ্ছি বিশেষভাবে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ভারত সরকারের এই দপ্তরের যিনি আজকে মন্ত্রী রয়েছেন শ্রী অমিত শাহজি ওনার নেতৃত্বে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা প্রান্তে এই সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি সেটাকে শক্তিশালী করার জন্য এবং তার সাথে সাথে আজকে ভারতবর্ষের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদিজি নেতৃত্বে যে বিকশিত ভারত নির্মাণ করা আগামী 2047 সেটাকে টার্গেট নিয়ে প্রত্যেকটা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা ভারত সরকারের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে মানুষের কাছে বিভিন্ন প্রকল্পগুলি পৌঁছে দিচ্ছে এবং তার অঙ্গ হিসাবে আজকে আমরা সমবায় দপ্তরও বিকশিত ভারত নির্মাণ করা এবং মানুষের কাছে যে গ্রামীণ এলাকায় অর্থনৈতিক সেটাকে শক্তিশালী করার এটা কর্মসূচি হিসাবে আমরা আজকে এই র্যালি শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের মার্কেটের মাননীয় চেয়ারম্যান অভিজিৎ দা রয়েছেন এবং আমাদের গুমটি ডায়েরি মিল মাননীয় চেয়ারম্যান রতন কাকু রয়েছেন এবং আমাদের সেক্রেটারি সাহেব তাপস বাবু রয়েছেন এবং RCS সাহেব রয়েছেন সবাই মিলে আজকে যারা এই সমবায়ের সঙ্গে যারা যুক্ত প্রত্যেকটা প্রান্তে থেকে এসেছি আমরা এখন কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের এই র্যালি শুরু হবে কাই মন্ত্রী শুক্লাচরণ নুয়াটিনি কক্সনা থাকায় বখনা 14 তারিখ নভেম্বর 2024
चिल्ड्रेन्स डे नि पालायनाय भारतनि पुइला मन्त्री बखरक जवाहरलाल नेहरूनि आसामनि साल चिल्ड्रेन्स डे जेरै रंनि साल नरगि हास्ते बेरेमनि पान्दा संजोनाय बिलुनियानि सचिन देबबर्मन अधिकारियामो ताई आरो मानजागोनो तांसुरु ताई बरक बांथाया बसंनि नायखौ हामग्राय नायखौनि मन्त्री शुक्लाचरण नवाटिया अर्क खोसाखले जवाहरलाल नेहरू नो बरम राबागि शिशु दिवस नि पालाय जागो ताई जेरै रंनो हामजाकमानि ताई बरनो रों ताई नायकल मुंनि साकाव फानबक सिनिनो चाचा नेहरू नि बनो सिनि जागो अ साउन गोतां भान्य खाना खालाय जानाय गोरों गोरों जागावनो फरिखा खाबन ताते बुखुक चं ताबुक नालियानो सामनु आमचायो एमडीसी हंसु कुमार त्रिपुरा जराव बा जॉइनिंग खायो जराव बा कोविड मोठानि प्रोग्राम खायो जराव बा बिनि एमडीसी फंड नि रां बायलु करनो चुबाव आबाय खायनो तिनि कायसा पान्दानि बिसिंतै जे सामनो आमचायो तंनाय चार्च इयाकेबा कीर्तन इयाके कालबारि आबाय जे हदानि सामुं ताङि तंनाय लुकुनि सामुं नांमानि जराव जे तै तंनाय बरनो अंको तामु माने बागजाखा बिनि एमडीसी रां रबामनि रांबाय फरिखाय अबनतिने एमडीसी हंसुकोबा साकबाय थांबो खामतामै बरनो खाबासा रखा ताई नर्मेलगो आं तंग हनियो सावि खनरका बुवाग्रानि नासि मुंबाय बताबो लुको हामरे सामुताङै बेलाखे खातुंजा ताई लुकुरगनि गानो तंग हनियो ककमन बिसिदि सराय सरायके दुजाखा पूर्व पश्चिम मालिदर থেকে শুরু করে থালসারা গোবিন্দবাড়ি পূর্ব পশ্চিম গোবিন্দবাড়ি নাতির মনু চালতাছড়া আমাদের লবণছড়া দুলছড়া গয়নামা এই সব বিভিন্ন এলাকাতে হয়তো আমাকে বলতে পারে অন্যান্যরা আমি প্রত্যেকটা গ্রামের মধ্যে প্রত্যেকটা মন্দির প্রত্যেকটা মসজিদ আমি জানি কোন এলাকাতে কতটা মন্দির আছে আমি জানি আমাদের সামনে এলাকাতে কতটা মসজিদ আছে অথচ মসজিদের জন্য কি দেওয়া দরকার সেটা আমার কাছে এখনো অ্যাপ্লিকেশন আসেনি যার কারণে আমরা দিতে পারিনি আমি চিন্তা করছি যে আমাদের অল্প সীমিত এখানে আমাদের পূর্ব বক্তারা অনেক কিছু আলোচনা করেছে এখানে সভাপতি আমি যদিও সবার সম্বোধন করিনি আমার সাব জোনাল চেয়ারম্যান আছে এখানে সবার সভাপতি সাব জিডিও মহোদয় সোশ্যাল ওয়ার্কার হলিউড চাকমা এখানে নাল থেকে শুরু করে জুরি কিতা কইতারে জুরি এটা থেকে শুরু করা হয়েছে বাজার কিতা কয় তারখান কয় আমরা বাসালে কাঁসা এবং এখানে হয়েছে কিতা কইতারে হয়েছে বাজার দক্ষিও দেওয়াই সবচেয়ে যাতে কোনো সব যাতে না থাকে ব্যান্ড পার্টি সেটরা আমি জানি এখানে অনেক বিয়া উৎসবের মধ্যে জন্ম মানুষের বার্থডে বিভিন্ন ভাবে যে নামকরণের মধ্যে ব্যান্ড পার্টিরা যায় এখানে কালাবাসী নাই কালাবাসীর অবস্থা খুব সুন্দর এখানে মামা বিনরাই আছে এ আসি কালাবাসী বাজে শোনাইছে না কালাবাসী দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা টিমে কালাবাসী ডাবল কর্নেল আরো অনেক কিছু অবনি বাগয় আং নানো থানায় বোমা বুঠার আঙর
राजनीति खालायनो फैया आने एमडीसी तिने आरो बुसु तुनाय बुसु तयाबो परेर को आं नायो हंस त्रिपुरा बिनि एमडीसी फानबाय এই যে খরচনি খবর না সাইখনানে সাবসিডি সাইড kai MDC Hamjwk Kumar Tripura bo saikhanarka amsani hamkrai khlaikini je mansak sai togi tongo sakthari tongo tai kubai lamatei himi tongo bagrani lamatei hnei o kok abaikha binitrini apandani bisitei parige khabale tade bukchong tabo gani ya phauj koktuma tongo aboke political party ni kokki ha salai sibana je IPF tirok thangnai 6 tarik November 72 parao Soigoria Bishini Andaro joining Kabanga Funumani Tipra Mothayakari IPFT Paikani Funumani Abno Chazagiangi Tini Tipra Motharo Katomani Furuka Tai IPFT Tatal Tokai Boro Putasadi Taisa or Paikanka Free Rola Koranti Salaka Kokma Tunabadi Samani Kranibidi Tipra Mothani Bokati Tatal Rasidi Tunune Borono emotional Kaisa Bokroga Hamia Dao Boroni Kok Silzamo बेले बेलेका हामबाय सिनि मिडिया बंधुरंनो फाइनाय 6 तारिखनिनो थांनाय 6 तारिखनि नभेम्बर 2024 आफरो जे दंग टीवी सरांसा टीओ जे न्यूज रिमानि आईपीएफटी 72 पाराव सिलेंडर यु हनै आमो टोटली बाजि हायसे आमो बरक दल कायसाना आमैके सिलेंडर लायै सालाय दङ गताय कायसा ब सामानि तामसागा ब आफरो चिनि जेरक्स कपि नि जे सामाने आमो साबो जेरक्स कपि बा नरक कामका सामुंतां यावंगसे तिब्रा मथा पाति आसाय हेसि नरक साम कामका तांका तांगै तिब्रा मथा पाति आसाय खम्बा नरक टोटली ओ माहाय कोना बेगना फाय मिटिन सिटिन खायनानै बन्द खायदे हायकासों नरंग ताय जागारि गला खायसि सिनि सयगरे बिसो आईपीएफ तिरंनो तायसों जागारि लिया बरो टोटली बागपार ताताल सावै उमतेखा बरक थुम थुमै दल कायसानानो सिलेंडर लाई फुनुंमाने टोटली ताताल हायसे आमेका ब्लक चेयरमैन पा खायतें जेसपा खायतें जों आईपीएफ तिसंगा चिन सयगरे बिसो ताय जागारि लिया आसां हामबाय फाइदे दिनै 13 तारिख नभेम्बर 2024 ini salmari usang dini press meet makai ke tan bagi जों press meet makai male थांनाय 6 तारिख नभेम्बर 2024 कायसा चिनि उनो पार्टी आईपीएफ तिनि उङै मरनि डिविजन मीटिंग अंखा चिनि सयगरि बिसि आन्दार 72 गामियाव फेबा जों नायनाय माने आरो नुखा पूरा ताताल आर ताम नुखा जों 6 तारिख बरनि जे बासनो सयगरि बिसिनि आन्दार 72 गामिनि नै बरो आरो याक तिसाका बोलते सानदारि गहनै जों नुखा फेबा एक्चुअली आमो Gai nokna soigoria tipra mothani bokakti nei saklai mani boni press meet ni kok black khadojak IPFT tatal sawi joining the mani rogno sejawi pariya kamla dada bokchong te kaisa kok toma nok mani gai tini মন্ত্রী বখর নরেন্দ্র মোদী ni সাক্ষাৎ bai 18 ta railway station প্রধানমন্ত্রী জনৌষধি কাইসা সেন্টার আরো প্রধানমন্ত্রী জনৌষধি ni bisinti स्कीम नि बिसिंतै बिथिरक कलाइसाके रमनि अब रेलवे स्टेशन लगो बाक्सा बिथिरक पाइ नांग होनाय ओ Romphrejakkha तिनि सेन्टार फियकजाखा 18 ता जागो आरो नि बिसिंगो मन्त्रि बखर नरेंद्र मोदी तो अनलाइन नि बिसिंतै को खायरका फियगेरका आबोनो थाङि मानजारिखा आगरतला रेलवे स्टेशन बो काइसा भारतनि 18 तानि बिसिंगो आगरतला बो काइसा खायजाका गारो थाङि मानजारिखा एमपी हेगा बीजेपी नि हास्ते कासको राजीव भट्टाचार्य फरिके बनि मानजक मुंबई तिनिनो संबतांग मते इताम साइखनारका नाइने बि ताउनि अ क प्रतांग पीपल और रेल यात्री को ले आज आप लोग सब जानते हैं दरभंगा से बिहार की दरभंगा में एम्स का उद्घाटन और साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया में 18 प्लेस में जन औषधि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया है। इसमें हम त्रिपुरावासी सौभाग्य है कि त्रिपुरावासी को भी एक अगरतला रेलवे स्टेशन में ये प्रधानमंत्री जन औषधि का काउंटर भी मिला है, तो उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं आशा करता हूँ
इस वजह से हमारा जो आम आदमी है, जो बीमार रहते हैं, दवाई की ज़रूरत पड़ती है, तो इन लोगों को जो सस्ता और अच्छे दवाई मिलना, ये आज एक एग्जाम्पल त्रिपुरा में किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को। ये त्रिपुरा के बारे में भी उन्होंने ऐसे सोच रखा है और त्रिपुरावासी को इसमें लाभ मिलेगा। और मेरा जानकारी है कि लामडिंग डिवीज़न में बदरपुर में एक है और त्रिपुरा अगरतला रेलवे स्टेशन को ये मिला है। मैं फिर से आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार। थै कथा थैनाय 13 तारिख नभेम्बर स्रां साल थै कथा थैनाय श्याम हरि शर्मानि थैबानि साल नरक सैनाय फुंनि 8:30 जराव लाल बाहादुर समनिबो थै कथा थैनायनि मुङै कायसा बरम रवै खुम बगै बरम माने पान्डा संजाखा बन मणिपुर बीजेपी मंडलनि जत आदग्रनि मानजाक बुंबाय आरो थांनि मानजागैखा एमपी हाइकर्ट टाउन बीजेपी कासको राजीव भट्टाचार्य बरबो bo saikhanar ka ajorabo CPM Congress ni kathajak bodolrok botharmani tak bo Romphrejakkha abro belaikhe khas hajak mani kok tai khoroksa BJP khlai adongno bui tobi botharmani abono bwskang salo choba khlai thangnai ni saikhanar ka Rajiv Bhattacharya আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম শহীদ শ্যাম হরি শর্মার আজকে পূর্ণ তিথি আমরা পালন করছি। 1991 সনে এই 13ই নভেম্বর 6 আগরতলা বিধানসভার একটি উপনির্বাচনে আমাদের এই নেতা, প্রিয় নেতা, উনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন এবং সেই সময় অতর্কিতে ওনাকে দুষ্কৃতীদের দ্বারা হামলা করে ঠিক এই স্থানেই লাল বাহাদুর চমনি এলাকায় ওনাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এবং সেই সময় ওনার সঙ্গী ছিলেন আমাদের নেতা স্বর্গীয় ব্রজেশ চক্রবর্তী, আমাদের স্বর্গীয় নেতা রাখাল চক্রবর্তী। ওনারাও আহত হন এবং সেই সময় শুধু রাজনৈতিক এই কংগ্রেস সিপিএমের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার আমাদের শহীদ শ্যাম হরি শর্মা। দেখা যায় ওনার এই যে রক্ত আমাদের ব্যর্থ হয়নি, ওনার এই শহীদের কারণেই আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যে পরিচালিত হচ্ছে। আর আমাদের সরকারের যে প্রাথমিকতা সেটা হলো ল অ্যান্ড অর্ডার, আইন শৃঙ্খলা। এই রাজ্যের त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस रक बरनि सेंट्रल कांग्रेस तिबु खाति दागि मुंग्रजागै 31 तारिख अक्टोबर निसिमि 19 तारिख नभेम्बर जरा संहति पद यात्रा निनि हिम्मत खलाइमानि तिनि हाइनहाय खलाइजाक्का हाइनहाय तिनि संहति पद यात्रा खलाइजाक्का कांग्रेसनि आबुगनि हास्ते कासको आशिष कुमार साहानि मानजाक मुंबाइ हाइनहाय अजे हिम्बतग बर कक्ति सालाइखा जे भारत ताबो धर्मनति नाय सिकागनि दफाबै दफा सिकागनि सामुङै दङ किन्तु कांग्रेस नायो आबहायनो जतनि बागिनो फियकजाक कायसा गाहाम राष्ट्र सामनानि भारतनो आ नासिमुंतिनो आगिनि मन्त्री बख्रक इन्दिरा गान्धीनि आसेमानि साल ताइ थिमानि साल नि अकचार अहिम्मत खलाइ दङ हिसाबका आशिष कुमार साहा तिनि बरजला विधानसभा केन्द्रव खलाइजाक्का संहति पद यात्रा बनकारिबो मानजाक्का आशिष राय सुदीप राय बर्मन ताइ तन्मय रायनो खबै जरदा आदङ এই দিনটিতে প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে সংহতি পদযাত্রা আগামী 19 নভেম্বর ইন্দিরাজির জন্মজয়ন্তী অবধি গোটা রাজ্যে আমাদের প্রত্যেকটা ব্লকে জেলার কংগ্রেসের উদ্যোগে এই পদযাত্রা সংগঠিত হয়ে চলেছে। আজকে বরজলা বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের সদর জেলার অন্তর্গত এই পদযাত্রা সংগঠিত হতে যাচ্ছে।
এই পদযাত্রায় উপস্থিত কংগ্রেস সিডব্লিউসির মেম্বার বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, প্রদেশ কংগ্রেসের সহসভাপতি সৃষ্টমোহন দাস, জেলা কংগ্রেস সভাপতি তন্ময় রায়, আমাদের এসসি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস, আমাদের প্রদেশ কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ শ্রী শ্যামল পাল, আমাদের যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা, মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী, আমাদের বিভিন্ন গণসংগঠনের সমস্ত নেতৃবৃন্দ, প্রদেশ কংগ্রেস সদস্যগণ, প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যান্য কার্যকর্তারা আজকে এখানে সমবেত হয়ে এই সংহতি যাত্রাকে এই রাজ্যের বর্তমান যে পরিস্থিতি, সাধারণ মানুষ একটা বিভাজনের রাজনীতি লক্ষ্য করছে। হিন্দু মুসলিম, জাতি উপজাতি, বাঙালি অবাঙালি, এই ধরনের ভেদাভেদের মধ্য দিয়ে রাজ্যটাকে যারা শাসন করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের আজকে এই পথ চলা। আমরা আজকে 14তম দিনে এই সারা রাজ্যে বিভিন্ন ব্লকে পদযাত্রা সংগঠিত করে রাজ্যের মানুষের মধ্যে একটা বার্তা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস আমাদের, যে আমরা শান্তি চাই, সম্প্রীতি চাই, উন্নয়নের পথে রাজ্যকে পরিচালিত করার জন্য এই সরকারকে আমরা বাধ্য করি। খবর তাদের বুকুকসং চিনি ত্রিপুরা হাও ত্রিপুরা সাংখ্যা সহজ সরল হিনজাগো খাকলাই ও খাকলাই ইংমানো সেবনাউনে गुबुननि दफानि बरकनि एखाबा निजिनि बरकनि बिसिङाव पानो बेलायखे सामुं सिथारक टाङो बावैसा फासिं बिग्रानो तेबो थकाय बिग्रास नामो इनिया केबा खाकलाय बरकनो बोरै बोसारक गांखे एमनकि बरकनो बेलायखे सातक पितक खलायजागो रमफ्रे सफ्रेरावबो खलायजागो अ खाकलायनि सेब नाहारै आबाहायनो कायसा कक्तमा वानजि बसंनि बिसिङाव बाहायनो कायसा कक्तमा फाइ सकायका अजय दास मुई 40 বছর उमर ताई सुब्र दास मुई 45 বছর उमरनि खरकनै कायसा नु खुंगो सामुं तांजानाय ब सालब्रुम हाजिरा थाङै जाजाव बसाय फियाबा यामो बिहि जराय बसा खरकनि न लयति तंमनि न थाङै बसाय न गरिसानि सिक्रि सिक्रि बै ताई नों तुबुनो अकक साका हंकाय नीन बसायनो बोथारनाय नीन बसाराव बोथारनाय नै सिक्रि सिक्रि बै रमफ्रेजाक्खा मानि ताल नै ताल थाम रमै हिंकाय अबाहायनो तिनि कक सिलचामुं कायसा कासाय फैका बेलायखे वानमा सिंसा अ कक तमा सिक्रि सकरा खलायनाय खरसा नखुनि हामद्रुगमो हानके रमफ्रेमानि कक सिलचामुं कासाय फैका खवाय महिला थानाव दाबो कक सिलचामुं रोजाक्खा आ कक सिलचामुं रेन्याबो गतना ओंखा थांनाय सालकिया सिगां उत्तर सिंहेश्वरा गामिनि जे बुकुक सायखनारागा बिनि उनको आबाहायगे सिक्रिबै बर रमफ्रेनाय रक खरकनै इनको खरकनै बर उनको बसायनो बोथारनाय हिमान बागै बकुन कक सारिया किन्तु पाइथाक जरा सालकिया सिगां सामुं ताङै ना थांपानो फियाबा आसुंसा लुमै रमाबाय ब सामुं तांगिया इनको सालटावसले नग फाइबानि जरावनो नग नुक फाइका जे बिहिगनो को बुतो खलाय बुप्रे सफ्रे खायनाय रमफ्रे तंगले मानि आबाहेर कक्तमा नुक फाइका गलखै आबनो नुगैनो ब ताम खाया बागमाया उमां हिसाबनि कक सालायग्राखा ओलके कायसा सिटि सिगे नांनाय बे सिटिबो सैना रिया ओलके 1000 टाका रां रय रां करेनि बेरेसे मुहुरिनो 1000 कायसा रां रय सिंगो केस सिरवै थानाव रैखा गाय महिला थाना ओ लगिनो आबनो तिनै केस रिमानि ओलनो आबनो को बसाय हाइनो हाइतेसे कक सिलचामुंरै जिल्ला पुलिस सुपारि थानि बाहायनो थांका ओल खय महिला थानाव केस जासाक जाखा 2024 अबंका के WKH ताई 030 डेट 13/11/2024 केस रेखा इनका ताबुक BNS रायजातै बरनो केस रेजाखा ताबुक सुब्रत दास बाय अजय दास न रमजाकमानि कोन कक्तमा करिखो फियाबा अमहाय वानामा सिंसा हदारि सित्रा सामुं नतिनि जतन सि हमाय तमाख्या थु हलाय तमाख्या अमहाय सित्रा पातिमु ताइ कुबुनि रमनि बिसिङावबो उइ तंसना सिक्रि सकरा खलाय किन्तु अब कायसा एग्जाम्पल
थानाव थांखांखाखे आबुनि रेहाय बङो एबा बाक्सा गोबांमा हापांनि सेबसाब्रनाय बाक्सा गोबांमा लोन दोनाय दाम सावैनाय रां रिसिमनो थकायजे दंखाना ना अमाखेबो थकायजे दंखा तुमो थकायजे दंखांखे थानाव साहर मानो मीडिया रंनो साहर मानो इनियाखे नरक डाइरेक्ट कोर्टआव थाङै केस रइ मानो जास्टिस लेमानाय करायजे तिनि अ कक्थुम উত্তর সিঙ্গিছড়ার থেকে আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন আছে তো ওই কমপ্লেনের উপর বেস করে আমরা একটা কেস রেজিস্ট্রেশন করি যার কেস নাম্বার UNPS 2024 WKH 030 আন্ডার সেকশন 329/2/76/64/62/35 of BNS 2023 ওনার একজন মহিলা এটা একটা কমপ্লেন করে ওনার কমপ্লেনের উপর ভিত্তি করে আমরা একটা কেস রেজিস্ট্রেশন করি যার বিরুদ্ধে কেস হয়েছে তাদের নাম সুব্রত দাস আর অজয় দাস তাদের বাড়ি নর্থ সিঙ্গিছড়া আন্ডার 5PS কেসটা এখন আপাতত আমরা ইনভেস্টিগেশন আছে তো জোরে কইেন কিটা সমস্যা আপনার আমার সমস্যা আমার ভয় দেখায় আমার উপর নির্যাতন করে জুজুবস্তি করে একজন এমন করে এরপর আরেকজন আয়েসরা এমন করতে আইছে কতদিন ধরে একজনে আইছে একদিন আরেকজনে আইছে অনেক দিন তা আপনি চিৎকার করছেন না আইছে হয়তো আমি একজন আইছে পরে আমি চিৎকার করে একজনের বাইক গেছি পরে আমার পিছে আবার গেছে আপনি কি একা থাকেন বাড়িতে হ্যাঁ স্বামী কই থাকে বাজারে তারা কোন সময় আয়ে তারা বিকালে তখন সময় আপনার স্বামী কি বাড়িতে থাকে না তারা কি পাড়া প্রতিবেশী হ্যাঁ কি নাম তাদের অজয় দাস সুব্রত দাস তারা কি আপনার সঙ্গে কোনো শারীরিক কোনো সম্পর্ক করছে হ্যাঁ করছে কতদিন তো ঠিক কইতাম না আপনি ঘটনাটা আপনার স্বামীরা জানাইছেন হ্যাঁ কবে জানাইছেন তো এক সপ্তাহ মতো নইব আজকে কি থানাতে কোনো অভিযোগ দায়ের করছেন তাদের বিরুদ্ধে হ্যাঁ করছি কোন থানায় এই অবিষ্টিলা মহিলা থানায় এখন আপনি কি চাইতেছেন আমি চাই তাদের শাস্তি দিতে মানে আমার মতন আরো অনেক মেয়ে লোকরে এমন করতে পারে আপনার সঙ্গে যে এরকম ঘটনা হইতাছে আজকে 1.5 মাস ধরে চলতেছে হ্যাঁ অজয় দাসের লগে হ্যাঁ ভয়ভীতি দেখাইয়া বহুত রেপ করতেছে তারপরে দিয়া আমি সেদিন ধরছি এবার আরেকজন সুব্রত আছে তাও জোরাজুরি করছে অনেক চেষ্টা করছে এরপরে এরাতে বাচ্চে এরপরে দূরাইতে ধরতে পারছে না আরেকবার দিয়ে ঢুকছে যারা এরকম করতেছে তাদের কি নাম একজনের নাম অজয় দাস আর একজনের নাম সুব্রত দাস আপনি কি করে জানলেন ঘটনাটা আমার লাস্টে দিয়া আমার বাড়িতে আমি ধরা পড়ছে মোবাইলে অজয় দাসের লোক কথা কইতেছে তারপরে আমি ধরে লেছি এ কইতেছে দরজা খুলো আর নাইলে মারিলাম আপনার মেসেজ যেগুলো প্রায় সময় ভয়ভীতি দেখাইতো ওই তো আমি বাড়িতে না থাকলে ভয়ভীতি দেখাইতো দেখাই অনেক সময় পকড় করতো এখন আপনারা কি মানে চাইতেছেন আমরা যাতে শাস্তি হইতো এরা আপনারা কি আজকে থানাতে কোনো অভিযোগ দিবেন অভিযোগ দিব কার কাছে হদাও সামুং সিত্রা ওই টংমানো কাশুনাই সাব পুলিশ সিমিতে কাশুনাই না টং কসং বরক না নেতারক না অকরা চাকরা না পরিজাক সিমি সাব কাশুনাই সামুং সিত্রা খাই টংনাই সাব অসুমরনি কক ফিরক মু ননি থালিও তরা টং নেতারনি থালিও তরা টং বা নুকজাক সিয়ারনি থালিও তরা টং তো মুর টংই টং তামই কাশুমাই আংনাই তামই কাশুয়া অবনো সুমুং গরক পাকক নুই দङ লোকরকনি থানিও অমহাই হদারি সামুং সিত্রা রকনো গারিবো তেইবো সিত্রা চিনি গামি আমচেরগো নুই দङ তিনি খোদ মন্ত্রী বৃহস্পতিদেব বর্মা তিনি বর্মরা হাতায় বর্মরা মতাই তের ন সংসাজাক পান্দানো চেঙ্গির রানি থাङै লামাও ন হেজামারা নিসিমি ও যে বর্মরা হাতাই থাংমানি লামাও রাবার বাগানো দল দল বাইক বাই ফাইमा नुबैनाय थाङै रिफ्रिरिखा आबाहाय द्राग्स जानाय रकनो
পুলিশ নব কতকা নরক টংটি বাহিকা বাহি খাই দং নরক অবশ্যই নরক বড় করজাক দङ বরংনি বরং সে নরক রমি গই মানো সিলাই কক মানো রমি মানো অমহাই রং তাই রমিয়া নরনি ব ইচ্ছা দङ অমহাই সিগলা রং দংস খাইনি ni পুলিশ নব কতকা মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা আবুনি ইয়াগুলো হদাও দেরামু ngui tongmani nini janda munda handi nini je gabang ma samu sitra ngui tongmarok no sasini sawibo borok kok thonangmai ngui tongo khoroksa mantri rok to muno nung ang gণতন্ত্র রাজ্য বর্ণ মন্ত্রী ni songo ba MLA ni senamu ka ke bongni kok tamni nyaja ngui tong হদাও তাঙে বরম রজাগিয়া ngui tong buwa bupharok borom mayang mahai omahai gaje to borom riake sabno borom ralaisnai tamke hoda hamlaisinai salsa kuthuk ke wan thoi nai khanke ang khasing puya joran ko panda cengro samahai gobangma borok samung kori ngui phatarogo ma thanglai tongnai mani hai oro tabuk je raja sayati samung to tanglai tongo nini abahai phalnai kini ke bor sanaba মন্ত্রী বিষয়কে তো ববন সাও phalnai jo serom di o sane rono romiri prigitam khajani nung phalnai rono rommen bagini obrok sane bangi tango ga ke o phalnai sabo to muno phalnai rok no police ni dong khatangi romya rangki haman ma bai jodi haike samkhai dong ga ke dokhano sekul thani police ni bodai o kono bosanan naikha abur bagino tini je motai ter o motai rogo smai tangnani si jaga যে অবহাই সামুসিতা রক ইয়াকাক থুং অমহাই বরক করি উংথুং অমহাই উরপাতি নাই উফাং বরক রক করি ইংই হদা কাইসা সংসা রতমজাক খম খম উংন হিকাকলে অবহাই রাজা সায়াতি জানা মুনা মথুমনি রাজা সায়াতি ড্রাগস চালাই মানি আমহাই বরি চাই হর সাল বেরে যাই মিনিংলেস বেরে মানি আবহাই রক মথার নাংনাই কিন্তু মতাই তের ন হর হরক খাইমানি বাই বালেখে জঞ্জাল উংই দङ যদিও অবনতি নাই খামি ঠিক জাগলো করো তো মুনো অমাহাই মেলা রাগবো জানা মুনা মথগি তো কে মতাই খেমেনি কোন মিনিং করে তবে বরমুরা হাতাইনি ও মেলাও তাবুসা জরতি তো কক তোমা করিখো অমাহাই জানা মুনা মথগমানি র তো মুনো মথগি তো কা সঙ্গ রিপোর্ট নাই তবে তিনি কাহাম করেন কেন কাইসা নাথে তো পান্দানি বিসিংতেই বরমুরা মতাই তের সংসাজাকা ও পান্দাও থাঙি মানজাগি খা মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মানো কারিব হাইনো দ্বিতীয় এডিশন রেগবেটেকনি ইএম এবা সংসদ হঙ্গা দং রবীন্দ্র দেববর্মা তাই মানজাখা ইএম সুহেল দেববর্মা বাহাইনো যদিও বরনি কনস্টিটুয়েন্সি এরিয়া হাইনো কলায় ফারিকে খানে জেনে কমিটি রংনি কক ও বরমুরা মতাই তের নতিনে কুসুম কুসুম বিসিরমই বিসিও ওয়ানি খাই এমি তমনি ও তেরনি কক্তমা बेलेगन हामबाय ओ जों जे अरत मुटाइनाखै जोंहा बाबा बरमुरा हैनि जों सिमिजाबता आगिनि सिमि जों चेराफोर जों साइमाना बाबा बरमुरा मुटाइ थानाय हैनि मेला थानाय जों आगि चेराफोरखौ हिमरबि फाय गाय मो हंगाय जों जे साइमाना मत हंगाय एकुरि तो जों साइमिया प्राय 400 থেকে 450 বছর सिगां ओ मुटाइ ओ जागा आसुमानि गाय ओ जागा मुट आगि तो अर्डर बंगिया बय मानसिक खायो मानसिक फलियो गाय जागा हायो अर तक राथारो पुन राथारो बय केबो पुन बाय मानसिक खाइतांगो केबो तक बाय मानसिक खायो बिनि मानसिक फलिका गाय तेवजे फाइ बर बलिरि फायो गाय आमदि खायै आस्ते 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 प्रचार ओंतें गाय दाबुखाय मोटामुटी बिराट आकारे ngui दं गाय मो मेला दाबुक जों तिनि उद्बोधन नाय खानासलनाय शनिबार सलिनाय नरक ब नायमाननाय बसुक बरक फायाव जागाबो बसुक अनलाइन बरक बांनो गाय अमति खायनो जोंबो जतुबो सम्भव चेष्टा खाइ दङ तिनि अति ब्रासा आमथाय बिसिङो एकदम नायथाव खायै तिनि हाथाय कतनि जे मेला अ मेलानो जों एकदम नायथाव खायै जों किसाना बगै साइथलाय दङ এটা কাইসা রদ লোক জাগো আছে বিষয় মই অ মখাই চলে তো ও গাকাই তাবক অরা যারা মেলা খাইনাই র বা মেলা কমিটি দলাই র বরক মেলা খায়ো খাইমানে ইয়াগুলো গাকাই চিনি যে সরকারি লেভেল থেকে যে সুযোগ মানমানি বড় আজাगा थाङिया आरो सांगिया बर कारण गाकाय जों साइमानो जदिनो जों अ मेलानो सरकारि क्यालेन्डारनि दं काइसा त्रिपुरा हाप माने सरकारनि काइसा क्यालेन्डार दङ बरक जदिनो अ जागा एमनो एडप फाइजां गाकाय बनि अरनि जाबतीय खरस बरक रिउटा जों अ जागा मेला खाइथाङो मेलानि परे गाय ते अ जागा आसे साइदव जाङै दंबाय आउन बागै जों वान सुलायगा बिखौ सिन्दा रास दङ 10 मिनिट दङ जों खालि रक हाकाय ताम खायै जों अ मेलानो गभर्नमेन्ट टिकिट सरकार गभर्नमेन्ट थाङै हमरा क्यालेन्डार खिलाय मान आमो जों ताम साइदव दंबाय যদি আপনি ক্লাই থাঙ্গাই অরনি কালচারাল প্রোগ্রাম তিনি যে নাথ মন্দির তারপরে নিজে মন্দির মোটামুটি আবস লাই গভর্নমেন্ট টিকিট সরকার গভর্নমেন্ট থাঙ্গাই আমরা ক্যালেন্ডার খিলাই মান আমো जों তাবো সাইজলাই দंबाय যদি আপনি ক্লাই থাঙ্গাই অরনি কালচারাল প্রোগ্রাম তিনি যে নাথ মন্দির তারপরে নিজে মন্দির মোটামুটি আবস লাই জায়গা থাঙ্গিনাই
ngachini em minister pro protak sai diloi tong lajo obono tam khai develop thangani aga hau jagat taka Kawan tata buksong tini jorani kok pandawa asli kok sasinai je hoda dofawa caya sitrangi donggar no kasulanya jotono nangnai tai sini gobang mas sorkarni samung khaijana je tongo baksaba nangmani jagao ya sibok jago baksaba ferit lang jagi tongo sini nangi tongmani sanmung rokno fer roinai aboni bagino lokorok sisajak ngthai media bus kango phaitai nortam nai sorkartam khlai tong aborno sarai khai sopaita jora netangna nanya non de wan suman kok no media rokno ringai sanani nango tai kaisa kok je media rokno ring khangke ba media rokno ti press meet khai ni hingkangke no norok rang nangnai chaya suya rokno kunuke no borno rang nangnai abai kono niyom kore media rok nangka somoyo o hachal rok ke ba gari bara thog rok simi thog bara gari bara rok simi sanlainya কিন্তু আবাই কোন যায় অমতি প্রোগ্রাম খাইয়া কে কোন রাং মানে আমে কোন কপ করি আমাই যদি কেব নাও জং খাংকে আবো কিন্তু ভুল মিডিয়া হংকে যে রাং করি বিগ্রা রক নি কক সব সাসি নাই আবন বাগিনো কক তিরফলা সাউনি কক চিনি কক জটনি কক जों बसकाङो ताइसा तेबो कक तो खाना तो बनाय ताइ आबनो कारि बाहिया ताबो कामि रोंनक बेराय रोंनक रंनि हालक रंग सुगै फास्टिनि रोंनि हालक ताइ लुकुरंनि तम हालक रंग तै नरनि थानिबो तो बनाय नरनि सापर्ट दाङो तिनि अ कक तो मारनो जोङो शेयार खालायदि लुकुरंनो कमेन्ट्स खालायदि आबा हायरंनि बिसिंति नरबै आंबाय रोंनायनि जों कक सानाय आबैनो कक तिरफला साउनि कक चिनि कक जतनि कक तिन बागासिम जतन हामबाय